Aku mau hingga di bawah ke sana furu yang telah belah. Bina sana deh. Sini telah ke sana deh. Hingga di bawah telah ke sana furu hingga di terus ke sana bro hingga di kia bawah. Oh hingga di. Serai oleh yur pati biang sampelan lai. August 2020, Timbaland stated demanded. Timbaland stated demanded. Like the law, Choti State Division, the law, Chini, Brahmana, Sari, Enchini, Unkobai, Bini Kokai, Chini, Sar, Mebani, Tuna Sauka, the Protect Division on the Palana Bagay, Timbaland Statute demanded. Kerana kita taklai chung khub dukho jono bishoy COVID-19 ni bagai chung taklai parliament liya chung taklai ek sate state Timbaland demand chung parliament liya hai ni bagai chung division palai ka kintu hai phano chini orokhe chini ani onukoti district go chung ek sate pechathol kumargarh division chung ek thase palai kha kotor khai chung palai kha mo othani bogong kha side sora Chandramani school ground ani lukorong no mono sana muchungo je chini tipa sara chini kum thebara rok chung muye sangai rok chung national party kha chung te unglia chung te muthang manlia chung nukha sado bida khajak tong ta town bebak jaga no bongning tongkha kung thai kolongning tongkha hai ma Timbaland sana chin te kum mongsatai lama kuri kha Timbaland chimino edition jon Timbaland snamai chung chini basani chung administration body chung snam mangnai chini basani Kungte kalau orang chung thungjagai tongkha angabano koyo chini lukorong no chini tipasar kungbarong no habaidi thanjak ka chung chini Timbaland salainai chung Timbaland mannai saja chung kuplai nai tilong le IPT long live IPT long live Jangan kotor colik kah? Jangan coba kotor colik nai. Jangan coba kotor kai.
Em sẽ đưa mà long lên, em sẽ đưa mà long lên, mẹ mất có mặt cho mặt nha long lên. भारत सरकार हमरे मांगे पूरी करो भाई भारत सरकार हमरे मांगे पूरी करो टोटल होते सलाम ना
pangsani bedek bopura yapang murama tansa Bupang pangsani bedek bopura yapang murama tansa Buma korsani besa betirok single otani besa di prasa di prasa di prasa di pra amani besa
আমরা পালন করি কারণ 1984-তে 23 আগস্টে আমাদের 6 শিডিউলে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বলে আমাদেরকে ভারতের সংবিধানের দ্বারা আমাদের জন্য একটা সরকার সংরক্ষিত একটি আসন জায়গা ভূমি আমাদের জন্য সরকার দিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা এখন আইপিএফটি বললেই আমাদের সঙ্গে একটা যুক্ত থাকে ত্রিপুরাল্যান্ড। অনেকজনে বলে, আমাকে অনেকজনে প্রশ্ন করে, আমার বন্ধু আমার সহকর্মীরাও আমাকে প্রশ্ন করে, আমরা ত্রিপুরাকে কেন আমরা ভাগ করব, আমরা কেন ছিনে নেব, আমরা কি ত্রিপুরাল্যান্ডে দাবি করছি, আমরা জোর জবরদস্তি অথবা জোর জলম না, আমরা সংবিধানের আইনের দ্বারাই কিন্তু আমরা একটা ল্যান্ড দাবি করেছি। আমরা আইপিএফটি পার্টি কোনোদিন ত্রিপুরাকে দ্বিখণ্ডিত করতে চাই না। এটা পূর্বেই এটা দ্বিখণ্ডিত হয়েছে 1984-তে 23 আগস্টে। এই ভূমিটিকে আমরা চেয়েছি শুধু একটি পূর্ণাঙ্গ রাজ্য, যেহেতু আমাদেরকে থাকার জন্য একটা যেহেতু ভূমি দিয়েছে, ওই ভূমিটিকে আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে আমাদেরকে দেওয়ার জন্য আমরা শুধু একটা দাবি তুলেছি। আমরা কারোর অংশ আমরা ছিনে নিতে চাই না, এটা আমাদের অংশ। তাই আমরা প্রতি বছর 23 আগস্টে আমরা এই ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট ডিমান্ড ডেটা আমরা পালন করি। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশত আমাদের প্রতি বছর আমরা কুল্লুঙে যেতাম, কিন্তু এই বছর আমাদের যাওয়া হয়নি কোভিড-19-এর জন্য। তবে আমরা এখানে আমরা করতে পেরেছি সব স্থানে, কিন্তু আমি মনে করি প্রথমবার এই নলকুটি ডিস্ট্রিক্ট হিসাবে আমরা যতটুকু পারি আমরা করেছি। আর এখানে নানা জাতের সম্প্রদায় আমাদের সঙ্গে আছেন। Ang saibano, sini district ni andro, sini kaisamo, MLA Kabukuru, sini IPP party থেকে বা sini BSC chairman, block chairman, বা পঞ্চায়েত লেভেল sini ক্ষমতার করি। হাইফানো চুম, আমি বড়গড়, খালগই, সাউ খাইকমো, বসকামো sini খাইকমো sini বারকুদি খাইকমো, বসকামো sini কটল নম্বর খাইকমো, অমর চুম বলে মা খাই নাই। Ang saibano, sini অনুকূল ডিস্ট্রিক্টের আন্দোলন এডিসিও, sini ADC area o, sini IPFT strong tamo, 85% sini IPFT supporter tamo, bangsa kebal tahu nomor ongko ya ko, saibano buskan ongko nai, ADC chongwal yang dulu ongko nai. Ang mono sana utumo, cuma jalan ke nai, Koalisi Nasional Party ni negara tamo, borak sawo. IPFT tam khai nai, IPFT khai tam khai nai. Tibalan kui kha, tibalan phalaka. Norok to hai shao, ani bororong. Norok to tam khai mangka. 40 বছর, 35 বছর সিপিএম খাইকা, 40 বছর 35 বছর কংগ্রেস খাইকা, কংগ্রেস লুটি চাখা, আমি কোনটা বলবো ঠকি চাখা, সলি চাখা, পরে খেয়ে নরক খাইতে বিজেপি খাইকা, ও বিজেপি খেলে পেট্রোল, নরক শুরু যদি para khalai lecture bukhai ni no chakri na ni no nokri nai ni no lecture ni nai hai ga no jini jini kung thaba ro no ke thumai kong khai sa de jini kung thaba thumai khai no ko sai de man nung sawa no no khalai nung sa de ke ro kun ta bi kon khai nia ba ani bo ro nung soliu biji ni ba ke pe ko ne karo no sai de man awen bisingo masan de ko Bingin besajon pada justice di Malaysia bah, besajon kau lagi bukan jaksa, besajon mau bicara Malaysia, bos takkan di pasal mutana lagi, kesedaran lagi pada beres itu loh, nunggu siapa deh, ane baru saya nunggu siapa deh, nunggu tahu ini, ane nunggu thokio nunggu siapa deh, ane mungkin baru lagi nunggu pulau, ane mungkin ada nunggu baru nunggu, nunggu baru nunggu pari, nunggu tahu mungkin besar nunggu pari, nunggu siapa deh. Borang borang ni rasayo, buo, cuma naik tomo, cuma borang macam ni kaya, tak macam kaya, cuma tiba sah, cuma kalango, cuma mayango, borang ni besar jo, mereka yang berenu bertangga, ni mana lagi bertangga, orang jaga payah ni mereka buo, answer dia betawi di mana ni, nunggu dia kalau ni dia orang lain nunggu berapa kali ni betawi,
দাবি দমাই লিয়া পুনর দাবি সেখানে লিয়া কাইসা কাইসা বড় বড় কনস্ট্রাকশন বুনি বড় খায়ও বড় বড় চাকরি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জুডিশিয়াল বডি বংনি থানি মুখ্যমন্ত্রী বংনি থানি নিনথানি দাবো দंखा তারপরে নো খাসিয়া সরি জাখাইমানি বড়শিনিয়া বিগত 2017 চিন্তি বাজুপুরি 4 জনের রেখাই জাখা মডেল স্কুল পয়লা শহর বিচার মানলিয়া ন্যাশনাল পার্টি খাইনাই অফরকে সিপিএম নেতারা বড় কুমকা বড় সাজাখাই তোমার পার্টি লোক এটা কিছু এটা তো সামনে দেখেন আমার সাজাকে দাম খাইয়া কোন মানে কবাই অন মাইনর এজিগাল নাবালিক বুড়ি 15 বছর 13 বছর নিয়ে রেখাই জানমায় অনেক পিছন জায়গায় হগা বিচার মানলিয়া ন্যাশনাল পার্টি খাই তাবো তো সেম কন্ডিশন তাবো সুতরা যে রেখাই তো মানে চিরবুখ লাহিত মামত বঙ্গবন্ধু বাই লাজিম ফুলজাবাই নিজে কন্ট্রোল ঠিকা বিচার দেমাখা মায়া লামালা মাচু চিনিতি বাজু করে রেখাই জাকবো হাইবানা খাসিয়া তাওনি ইয়া বংনি বংকুং থেবলনি চিন্তা দंखा आंटी भाषा पेटुआन नेता दंगो दाजन निसय बादि खानेगो बयबो पालाबो दाबो नमो अमय ननि नमो मरे ननि चुंसा देखेल कुदै कुनैबो एले थानो माय कोन साइडे माननो आंटी भाषा धमक समरियो आंटी बादि बरन धमक समरियो निनि बादि निनि कुनथाय बरन धमक दिते माननो बाय चान्स दांगानाखा लड़ाइखा कुन ब्लकनि भाषा लड़ाइखा निनि खमला तंग बिजेपि फेकाने नुं टाउन खाने बेननि नुं प्रथम भाषा नायजे नुं टाउन होबे खाय नुं वाय मानसु दिबासरा चिनि माताबो टाउन जा तंगलेगो भा तंगलेगो इसा लड़ाइखा किसा लड़ाइखा कुन थागले तंगलेखाय नबो साइजे माफायो जतनसि आबो सामो फाय और बिजेपि फेकाने तंग बुसारा साइजे फायो जों बेखाने बुसारा साइजे फायो 어부는 와르만초 니즈나 이제다 오는 거는 사장 나와서 슌디 니즈의 슌디 바바 눈가로 보이더니 우리 어머니 사는 세대자 눈 밝은 버스도 하이 따무사 니즈의 목공비고 그래야지 디마저 불리로 살만아 똥터로 가자고 좀 돌려 니 가돌려 근데 따무 카이나이 어머니 버스도 파요 어머니 사는 수로이 노스이 사고세 눈만 아주 서투로 어르신이 서투야 하진이 고등학생이 서투로 사이드만 যেহেতু বাসে পড়ে গেল এমন কন্ডিশনে পাইও বড় শেষ পর্যন্ত কোনটা কোন বাইকগুলো খাওয়া কোনটা ধরনি বড় ভাই কাজ যাবো ডাক্তার পড়ি গেল ইঞ্জিনিয়ার পড়ি গেল হাই কোয়ালিফাই অটো চালাও নাই তোমার পছন্দ ধরবে কাজ যাবো 좀 가자고 사이미야 좀 사람들이 까물자 놈 사와 놈을 가자고 사이만 하면서 아이가 좀 땀크네 나 지니 거기에 걸었던 거나 그런 것던 거 나만 저 봤었는데 내가 머리 카네를 가이 아니 달래가 나 비니 머리 지니 나이 너 사이드만 어머니 가자고 좀 보면 나 이거 가 진디 마서 보이러 나오는 카메라 머리 해서 가자고 섹슈얼 해서 가자고 랩 가자고 좀 나와서 좀 나오셔야 가 비지비 백만 내다로 따로 수술아 공기발 거예요. 눈틀에 사무대 가이만다. 공자바람에 누군가에 누군 저한테 물자 눈마시에 돼. 다음에 넌 다이 건 다음에 비지비 힘내사. 넌 다음에 저한테 물자 힘자. 제공이 미팅 가이 디지털 미팅 가이 너는 리레 딩사. 넌 부지야 돼. 넌 가시야 돼. 아니 뭐 넌 다음에 비발도 가이 건가. 가와 누구나야 돼. 안사이 지금 나오는 버리니까. 막 인스피레이션 버리니까. Orang seperti tahun periksa, lupa periksa, orang polio, bangsa takkan polio, takkan logo, bangsa kali engineer polio, nung saya zaman an saya mana, bosok sekarang saya kan kau macam sekarang saya kerja, bangsa saya orang itu insurans polio, orang polio, kintu mereka macam sekarang saya kan kau, majority bongi, tahun majority bongi master, bongi profesor, nung kau kaya Maria, as for the doctor, people who send the education, pass by you, top them up, and come to a master of this of Maria, and I cry out, no Kasia, Kawa Dukuna, they go to some right, and Buska will do the master of Python to the NC, the Mason. I get a single Mason of war, to the national party to Heidi Kai, Joyto Semano, Tamon Rai, to get the second right, Tamuto Bebaja. এলিসিটাকা জেনারেল খতরকা 2010 নি পরে জেনারেল খতরকা ওরা এলিসিটা তো একটু মামানো তাই মান দিয়া
Bersama majlis nasional balik khai kong khai, oleh disi amce macam kuai bangai. তো এই সময় শিবাই তাও পর্যন্ত বুঝিয়ে খায় ও পেট মারি তার যে 70 বছর ধরে অপাটি খাইকা শরীর চাকা পানিটি বাসানি আলিটি তাও তো মানে অমরনতি চালাইবা অমরন দেখা বিজেপি খাইতো খা ন সাইডে মানবা খাবার দুঃখ নামো অমরন পানি তাও খাসি আঙ্কা বিনে প্রধান সভায় রেল কাজ বসে বিচারি মানে আমার সমস্ত আইটি বাসন কোন মানে ভাই তোমার বিচারি নাই Nus bosan jun, cakap nilai, kerja nilai, hari orang satu berkorban, jika satu benda naik tu naik, berkali pun nilai, baru orang sini balik tu khai, baru ini baru semua, satu benda sana yang pakai tak pun sana yang naik, kami jadi, আমাদের উড়াও ভাই বোনরা আজ পর্যন্ত নিয়ে বিচার পাইনি, ওদেরকে সবসময় নিঃশ্বাস দেখে, আমাদের একমাত্র আইপিএফটি পার্টি এখন থেকে আমরা একসাথে 1905 একসাথে আমরা একই জাতি মিলে আমরা ন্যায় বিচার করেছি আর সামনে এডিসির পরে আমরা ওদেরকে ন্যায় বিচার দেব এটা শুধু একটাই পসিবল একটি আন্তরিক পার্টি পসিবল আইপিএফটি পার্টি তার বাগৈ ত্রিপুরার নাম ত্রিপুরাসানের বাগৈ অবশ্যই মূল মন্ত্র মূল কারণ তার বাগৈ এডিসি আন্তর্জাতিক বারোটি সংবিধান आर्टिकल 2 এবং 3 ধারার মোতাবেক এডিশন কতাল হাসতে খায় কি প্রবলেম গঠন খায় বলে তামনে দরকার অবশ্য মেন প্রশ্ন তাকু মুখলো আংশানে মুসুনো এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 184 রাজাবাই চালক দাবি ফাইদা অহানি পরিচয় এবং বংশরক রাজবংশীয় 19 দফা ভূমিবারক ত্রিপুরা সড়ক তিনি 1949 15 অক্টোবর ভারত বাই মার্জার মানিয়া গেল এবং গণতন্ত্র হামানিয়া গেল তাকুলো বকরা চলুকে মাখা অরাজ্য যে ত্রিপুরা হাও যে ডাংসাক ত্রিপুরা হাও 70 বছর রাজনীতি খায় এবং ভুল রাজনীতি খাইলে চমকে 70 বছর বাই বলার খানসেগা তাকো বকরা অবশ্যই जो বেলায় বানা চিন্তা আর উন্নয়ন চাকরি ফাকরি ব্যাপক ফ্যাসিলিটি অপাগিয়া চমকে আং সাড়ে মুচলো তেনে 70 বছর রাজনীতি তার ভাইকে ভুল হইয়া ভাইকে ভুল আন্দোলন সারাই এবং সাড়ে মুচলো গণতন্ত্র যখন 35 বছর ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেস শাসন হয় অহানি রাজবংশীয় অহানি ত্রিপুরা সড়ক 35 বছর একজন খানা মুখ্যমন্ত্রী সুযোগ দিতে তাকুলো বকলো অবগত যত বিষয় গোপাল হাঙ্গা ত্রিপুরা সরণি রাজবংশ রানী অহানি ভূমিপুত্র রানী যত বিষয় গোপাল হাঙ্গা অজাগাও জন্য ঠকায় কুমন দফার হামানি ফাইনাল বাংলাদেশি পাকিস্তানি ফাইনাল ইলিগিলি ভাবে পাহাড়ি বাঙালি ভাই ভাই মিলে মিশে থাকতে চাই 22 বছর তার দামন 35 বছর যখন কংগ্রেস শাসন থাকলো ত্রিপুরা রাজ্য 5টা বছর সুযোগ দিতে অহানি ভূভাগে অহানি ত্রিপুরা সড়ক মনে সব থেকে দুর্ভাগ্য গোপাল হাঙ্গানি থেকে তাকুলো বকর সে 35 বছর কংগ্রেস শাসন পাইমানিয়া গেল হাইনে গণমুক্তি পরিষদ সিপিএম ত্রিপুরা রাজ্য 1978 ইংরেজি সরকার হাইনে ক্ষমতা দখল পাইমানিয়া গেল নবজাখা অহানি ত্রিপুরা সড়ক লাগাতার ভাবে 35 বছর সিপিএম ক্ষমতা চালক 35 বছর ক্ষমতা চালক মানিয়া গেল খলক সফানো অহানি ত্রিপুরা সড়ক মুখ্যমন্ত্রী এবং অরাজ্য চালানো মুখ্যমন্ত্রী সুযোগ জায়গায় তাকুলো বকলো মনে মনে রাজনৈতিক ভুল সে 70 বছর রাজনৈতিক ভুল খাই মানে গই চং তিনি এক সময় চং নখাং নই দমনে হাও এ নখাং রক তিনি সেলেন ফাইকা তাকুলো বকলো সে সেলেন ওই ফাইয়ার জানি কানে ফাইয়াই রিচুন মামুয়া মারুং মাইখা মামুয়া সে বড় এ সেলেন রক ইরেওতি পরাজো খায় নখাং নই দম ফাইকা তাকুলো বকলো আর যন্ত্রী সে গোপাল হাইয়া তিনি 70 বছর রাজনৈতিক ভুল খাই মানে লাগিনো
এই দুর্দশা চুমকায় তাকর বখরো অজার কোনো রাজনীতিক কংগ্রেস সিপিএম বিজেপি কোনো প্রশ্নই করুই বাইরে গুল আর টাইম সাড়ে মুজুম তাকর বখরো বাংলাদেশও গোবাই মান্ডাসাল পার্টি খাইনো সিপিএম খাইনো বিজেপি খাইনাই কংগ্রেস খাইনাই ত্রিপুরা সরকার সবাই দমায়ও চিনি হাত ঠিক মতো দমাবলে চিনি রাজ্য ঠিক মতো দমাবলে যে আইপিএফটি পার্টিও যে কম সবাই দমানি চিনি রাজ্য ঠিক করিনি কম সবাই দমানি আমার ভুল বড় উল্টা কম সবাই দম মনে বাগিনা তিনি ত্রিপুরা দিবস নি এক চন্দ্রমণি স্কুল মাতন এই আম যত নির্বাচন সাড়ে বছর যদি তিনি হাত ঠিক মতো হাঁকায় অরাজ্য 35 বছর একজন মুখ্যমন্ত্রীকে মানিয়া ত্রিপুরা সরকারের নীতি খাও একটা শহর করুই একটা শহর তখন ত্রিপুরা রাজ্য করিতম পেট্রোল পানি মারি ত্রিপুরা করিতম ব্যবসা বাণিজ্য কলকারখানার মালিক ত্রিপুরা করিতম অমিনি মাংখা বাইকে ঠিক তম তাকুর বখরো চিনি হা বাইকে ঠিক তম শুধু আবে তাকুর বখরো উন্নয়ন দিকে শুধু উন্নয়ন পৌঁছায়াম নিয়ে পার্সেন্টেজ জনসংখ্যা ত্রিপুরা রাজ্য চিনি হা হানি চাকু চুপাম কত যারা সিপিএম খাই গেল যারা বিজেপি খাই গেল যারা কংগ্রেস খাই ত্রিপুরা তারপর কত সবাই দেবো নিরীহা নুনদাবি যদি খাওয়াইতে হয় নিরীহা তালুমেনু নিরাপত্তা মাইয়া ওরা তালুমেনু বুঝাই যা কিছু লাঠি যাক বুথান যাক র্যাপ খাইতে মানে কোনো বিচার মায়া সুস্থ বিচার মায়া কোনো জাস্টিস মায়া মনে মনে তাকুর বকরো তাইও বাইরে বুঝুনা কিনো পান্ডব ফাইনো आंगबनो काइसा नाम थानी रिपोर्ट छाने बुझुगो काइसा सेंसास गवर्नमेंट सेंसास गत 2011 সালে সরকারি ভাবে রিপোর্ট ত্রিপুরা রাজ্যের আদমশুমারি এবং সেন্সাসনি জনগণনা খানায় যে মোতাবেক ত্রিপুরা রাজ্য 2011 সালে জিডিপি পার্সেন্টেজ 100 জনের সময় 31% তাই 69% আদার্স 2011 সালে ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সরকার অহানি বিভাগের অহানি মালিক যদি 100 জন 31 জন ভাগায় 10 বছর অন্তর ভারতবর্ষ কাইসা সেন্সাস আদমশুমারি বড় লেখা থাকো 10 বছর অন্তর বড় বজাতি বছর পার্সেন্টেজ কমিখা বড় বজাতি বছর পার্সেন্টেজ বাড়িখা অব লেখা যাও তাও 10 বছর প্রমাণে 2021 তাও 2020 8 মাস আগামী 2021 হাই আদমশুমারি নাই সেন্সাস নাই তাকলো বখরো যদিও 2011 সালে তৈরি 34% এসসি লোক যদি 19 দফা থাকিল 31% হাগায় 2021 ভাই তুমি 31% বেরিয়ে চলে তাকলো বখরো চলে 31% বেরিয়ে চলে কলকাতা তাকলো বখরো 5% থাই বড় কাট থাকি আমরা মানে খা একটা 5% 2021 ফাইনাল 31 से 5 बार लगाई 26% 2021 26% তাই 10 বছর 2031 সাল তাই 5 বার দিলি তাই 21% 2041 তাই 5 বার দিলি তাই 16% 2051 সাল তাই 5 বার দিখাঙ্গাই তাই 6% 2061 ইংরেজি 61 সাল তো বছর নাই 2000 পার্সেন্টেজ 1 2061 ইংরেজি অহানি ভূমিপুত্র অহানি ত্রিপুরা পৃথিবীর ইতিহাস নি বিদায় জানা থাকি তো তাকুরা বখরা আর রাজনীতি খাই বিজেপি
সিপিএম খায় এবং ইয়াকরার তাকুরা বুখরা 2036 সাল অহানি রাজবংশীয় 184 গত বংশ পৃথিবীর ইতিহাসে নির্মলময় কুমাই খানের অবস্থায় থাকিত जों इतिहास दबित पश्चिम बंगली कोचबिहार म 144 राजा राजदूत खाइने दफार पृथ्वी इतिहास नि निर्मलमय कमरे थाका बने वंश बसंत ताकुर बुकुर से भगवान माने थागित ओ हरि 184 राजा वंश के प्रसाद 19 दफा जातीय छेव जगन से बाई की मुक्ति बनाए बाई की योगनाय तारपর সুবর্ণ সুযোগ দিয়ে থাকো তারপর যারা খাম কি পাঠানি থাকো তাও যারা কাহাম এডিসিও তারপর কি প্রসাদ সংখ্যা গরিষ্ঠ তঙ্গি তঙ্খ মনে বাগনে কপাল কাহাম সুবর্ণ সুযোগ এডিসিও যদিও 19 দফা জাতীয় কি প্রসাদ সংখ্যা লঘিষ্ঠ থাকায় পৃথিবীর ইতিহাসে কবরে থাকতে নাই অজাগান বুদ্ধতা নাঙ্গিয়া অজাগা ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার খানে নাঙ্গিয়া অজাগা রাজনীতি খানে নাঙ্গিয়া চাকরি খানে নাঙ্গিয়া তাদের মুখর তারুছে বাইকে যে হাত দিতম 60টা বিধানসভা সিট ত্রিপুরার জন্য অ্যাসেম্বলি সিট 60টা নিবিসিং এসটি নিবাগর 20টা তাই 40টা বই অজাগা সিনু কুমার বাইকে কুমারজার কি সামিতন জুং কুমারজার কি কুমারজার কি তাকুলার পর আইন সাও জুং কুমারজার নিনি বিধানসভা সিট নং মাত্র 20 কান্দি নিনি 40 কান্দি আতুদা 20 কান্দি এমএলএ মিনিস্টার তো হইছে ক্যাবিনেট নিনি কম গানিয়া নিনি খরাং খনা দিয়া নং সালমান খনা দিয়া কাই তাবো জুং নগো 20 টা এসটি সিট 20 টা এসটি রিজার্ভ সিট নিমিসিও 13টা কি পাসরক মাইনরিটি ইনকাম তাকুর বখর 13টা এসটি সিট মাইনরিটি ইনকাম 20 সিট কেরালা পার্টি কে 7টা হইছে মেজরিটি তাবো প্রেজেন্ট এট প্রেজেন্ট মেজরিটি 7টা এসটি সিট তাবো নাই ভবিষ্যৎ যে নেক্সট জেনারেশন আইন সামনে বুঝবো হাত ভাগে যে পার্টি রাজনীতি হাত ভাগে যে ধর্ম কর্ম হাত ভাগে যে শিক্ষা হাত ভাগে চাকরি ফাকরি নিরহাজে দিনের পর দিন কত হইত লক্ষ লক্ষ হাতের ভাই অথবা লবইত যিনি ভবিষ্যৎ যিনি নেক্সট জেনারেশন ভাইয়েরা বাহা তো নয় বহ বিচার নাই বহ লেখাপড়া খাই নাই বহ রাজনীতি খাই নাই বহ এমএলএ খাই নাই মিনিস্টার নয় বেলাইকি মাসিকে তাকুর মুখর 2020 अम हाइखे पान्दा खलाय दंमानो जों बाबे नायला ते 50 बছর পরে जों जुदि टिप्रालेन मानिया नुइनो तंखांखाय चिनि अवस्था बराव थां सगैनो जों तामु खायजाकनो जों अहानि बोसा अहा चिनि जों जत्तनो सायमान फानो जों आबनो चेरि नाया तांगै कारण कायसानो ताबुसु जरतै जेनुकमनि आ कारण रे आंसे कतर आनि गौबायसे माचलिनाय आवान सुकमु चिनि दफाराव दिबिसिंगो दंगो जतनि खावनो दंगो तिनि ओ हास्तेओ ओ हानि उसाङैजे 184 जना जों सिरि खगलायो थिगनो 184 जना चाइथांगो सिनि राजानो किन्तु जों किरि तामनि बागै अराय नांजा तामनि बागै सिनि थानि फान करिखा जों तामनि बागै बुइबाय शासन खायजाक था बुइमांगे दुसनि खोना सिनि के दुसकरि दे चिनि ती भाषा हिंजानाय रखे दुसकरि दे आंले वानसुगो चिनि से दुसनि से 1971 सालनि सिमि खादारनि हास्त्रि बरमन किसामान एमन अवस्थायाव दा सफायगा जोंनि जिसे गोमाथै साबतिसो
बयनिबो दावहाराव टिसा जों टिसाव उद्बास्तु आगमन जाय उद्बास्तु दे थाकार व्यवस्था करते হবে जोंनि त्रिपुरा सरक सिरिखौ टिसानानि बागै आयेन आरनि बरकनो ताबुबो टिसावै दं ताबुबो कासावै दं ओंखायनो बरक थांनायबा कमि खोनाबले नि बरक ताबु चिरि त्रिपुरा हिंजानाय र 19টা জনগোষ্ঠী ত্রিপুরা হাসিনি ও হানি বিস্তার যেভাবে অরয় পরে ইংরেজ লাই দংখা যেভাবে বুইবাই সাতক জাগি দংখা বুইবাই পিতক জাগি দংখা নি মানথাই সপ্তাহে মানলিয়া তামনি বাগै आंखाय हिनो आं खरकसा एमएलए हिसाबै आं मोनसे सानांसु ओ जे जों दाबो जे पजिशनाव दङै दङ चिरि त्रिपुरा सरक जे जागायाव दङै नांगौ जे लेभेल दङै नांगौ आंखाय बाबिवा आं त्रिपुरा सरक आ लेभेल थिगोन खोना जों अमनिनो जुगोन खोना जे दाबो जों दङै दंमोनि कारण चिरि चरित्र माहायनो ताबु ब हास्तेव आसखाय राजनीतिक बदल बाबो त्रिपुरा सरक बिसिं कुबुरि दफाव गरि दाखुते बुसं चिरि दफाव 19টা জনগোষ্ঠী पार्टी बांगोखा 25টাनि ऊपर दुइ दगैखा नि दफा बाहायखाय बुइबाय दामरि जासिनायबा ननो साबले दायखायसिना हिनो नोंनासिगा अराय फराय नांजा आसखाय गोदाल गोदाल राजनीतिक बदल नांखरजा खरकसा मिलिलाय मानलायलिया कायसा पार्टी बायते कायसा मिलिलाय मानलिया आं नोंबाय ननो हामजाय ओंखाय नांते कायसा राजनीतिक बदल सेकारे सावका ओ गोदाल कारिनाय बबाय ते खरकसा मिलिलाय ओंखाय ते कायसा गोदाल कासे कारे जावका आमथेखाय नों बाहायखाय नो थांजा सिनायला आबुनि बागैनो दिनै जों अहानि गोसादोदै अ सारा त्रिपुरा राज्यसे चिनि पुरा त्रिपुरा से चिनि गाय जों तामनि बागै एडिशनेल सिनि जों त्रिपुरालेण्ड सानसिनाय बाकी हानो केतांनि जों बुइनो बागै रिसिनाबा असुंबो दंले अबश्य दंनाय आंखाय सिनानि बुजुनो रनगो ঠিক আছে ও হাচিনিনো পুরা সারা त्रिपुरा न चिनिनो जों तामनि बागै त्रिपुरालेण्ड साननाय ओंखाय सात नरक सिनाय द बसिका ও हाचिनि আগরতলা সাবরুম বিলুনিয়া ধর্মনগর কুমারঘাট তেলামুরা যত সব টাউন দंमानि आरनि टाउन दं कुबुइखौनो जों मिलिनो होनखाय टाउननि बागै अमहाय दागारग मिनि कायसा दुबान कायसा कतर पर्यन्त करिख टाउननि बागै नों पाइनांखाय नों गंनि थारिनो थाना नां नों मिनि थारिनो पाइलिता निनि मानसिखाय अथच नोंनि तो सारा त्रिपुरा चिनिखाय जों टाउननि बागै बुइनो बागैबो निनि कुनु सिगरिखा तब जों 23 अगस्त 1984 सालाव एडिसि मानस्लाबै सिदलाय कुनु मते आप्रुब अ हास्तेनि जे জাতীয় রাজনীতি খাইনে নিনি কংগ্রেস উনতুং সিপিএম উনতুং আপ্রু অর বিজেপি নি কুनु बुंनो करिख आप्रु के ओफाना एडिसि गठननि बागै मत्रिया सिपिएम सावनि अजागा एडिसि गठन खाइमांगा कांग्रेस बसाव नांखाय थुइनि नदिसे अजागा सनामलेवनो तब एडिसि गठन खाइनि मानगा साखाबले किन्तु जों दिनै कुनु मते खाइबानो ईश्वर हायगा भगवान जों नायख्लाय दंमानि बागै चिनि बुबाग्रा सं धर्म खाइख्लांनानि बागै अहानो प्रोटेक्शन खाइख्लांनानि बागै जों दिनै एडिसि बा मान दरकुंखा आ एडिसि मान खमानि दिनै बाय 35 বছর बारुनि थांगा दाखुलाय बहु सं ओ एडिसि आमसायनि जनगण र हायगा एडिसि आमसाय जे तंगै दंनाय र साबो बिसि अहानि बुसार ओ 19টা জনগোষ্ঠী বরগ ও এডিসি আমসায় তংকুগো 35 বছর লাই তংখা নিংননা এডিসি মানি নং এডিসि তাবো কুত্তা সেখলাই মানিয়া কংকাই নিনি लामा हिंदी दै हिंदी कुनु हॉस्पिटल गरै कुनु गरै याखा एडिसि बुमुहाय कतरमा नुइ तंखा सामुंले बालाय कुनु फान गरै
ओंखाय जों आबुनि सोलाय नों जेहेतु जोंनो डिमार्केशन खालायाखै 1984 सालावसो बागै रिखांखाय नोंहाबो दाबो पुनांगो राज्य रियाखै दाबो जेबाबे त्रिपुरा आसाम मेघालय जेबाबे बाजेट खालायो बिसि ब्रुम ब्रुमनि बागै 17,000 कोटी 20,000 कोटी आमथि हायके बाजेट खालायनानै होनखाय त्रिपुरा सरकारखौ नुगै दंमायनेले जोंबो चिरि एडिसि आमचायनो अमा हायकेनो 20,000 30,000 कोटी बसराव जोंबो बाजेट खालायना मोसुंता बोसोराव हलाय एडिसि बिसि ब्रुम ब्रुम 500 600 कोटी बेतन निद्रबसे तामै उन्नति खालायनाय आबुनि बागैनो जों आइपिएफ वानसुका 2009 नि सिनि जों जेसेबांनि एडिसि आमचायनो त्रिपुरालेण्ड सिनामना नांगौ कायसा राज्य सिनामना नांगौ जे राज्य सिनामका होनखाय सिरि त्रिपुरा सरकार पूर्णांग भाबे थांनानै अरन चिफ मिनिस्टार अरन डिफेन्स मिनिस्टार अरन स्वास्थ्य मन्त्री जत उंगायसिने जत डिपार्टमेन्ट नों चालौसिने गावनि त्रिपुरा सरकार उन्नतिनि सिनायनायले गेबर बुइ गुबुननि दफानि बर' बाहि त्रिपुरालेण्ड नानो नांगौ सासिनायबा साया गुबुननि दफानि बर' कुनु दिन त्रिपुरालेण्ड सापर्ट खालाया दाखुंथाय बहुत सं ओंखाय दा सुमुंखायो ते कायसा ओंखाय निनि दफानिले सापर्ट देखलायबो बुइनि दफानि बर'ले त्रिपुरालेण्ड सापर्ट जीवनो खालाया निनि बंशनिले बोसोर खायगाबा आमो कायसा कतर मासुमु आइपिएफ टिसं माने जों दिल्लीयाव थाङै भारतनि प्रधानमन्त्री भारतनि जे अन्यान्य गुबुन मन्त्री दंनाय मालाय तामदिनै जोंनो जों त्रिपुरानि त्रिपुरा सरकार जों अहानि बुसा अहानि मालिक जों दिनै भारत बाय मादार एग्रिमेन्ट मानि यागुलो चिनि हास्तेव जों बर' कमै थांखा जों जेकुनु राज्यनि हानि बुसाराव जुदि गोमाना नाय दंखाय बिनि कक बिनि भाषा बिनि संस्कृति जत दिगिन गोमाना नाय दंखाय भारतनि संविधानाव 2 এবং 3 আর দুইটা আর্টিকেল সুইজাব দङ गोमाना नाय दंनाय बंशराव कुनु राज्यनि बुसा होनखाय हानि बुसाखाय बर' आलादा राज्य खागैना हारमानो अ प्रभिजन दंमानि बागै जों थांनि सायाव दिल्लीयाव त्रिपुरालेण्ड रिउइरि सिदि जों भारत बायनो दंनाय नरसुरु त्रिपुरालेण्ड रिउइरि सिदि ঠিক আছে চিনি মেমোরেন্ডাম ইয়াফার কাবু भारत दंनाय रावबो सायमानले प्रधानमन्त्री सम सायमानले त्रिपुरा आइडिया दिसिनि त्रिपुरानि पार्टी दै गुबुननि पार्टी रावबो थांगौ प्रधानमन्त्री बाय मालायनि इलेक्शन ब्रुम ब्रुम खायनो तांगे इलेक्शन ब्रुम ब्रुम गैथां बुट मानना नों किसा थांगै तामसाय बरनो सुंगो अ नर त्रिपुरानि ब्लेना इ निते आइडिया तिरो फाइथां दसा आइडिया तिरो त्रिपुरालेण्ड सानो नरखाय तामहिनबा बरसाव जोंखाय त्रिपुरालेण्ड नांगिया सारा त्रिपुरा सेसिनि एडिसिनो क्षमता किसारिदि एडिसिनो डाइरेक्ट फान्डिं रां रहरदि आमसिकान सिनि चलो ओंखाय गुबुननि दफादों बुसुंगैबो जाखा दाखुथाय बहुत सम त्रिपुरालेण्डनि आन्दोलन गुबुननि दफाराव बासाखा ओंखाय बुसुंगै से आईएनपीटी सान्या त्रिपुरालेण्ड सीपीएम पार्टी कैसे पार्टी त्रिपुरानि पार्टी जेता जों गणमुक्ति परिषद नि सिनियो बर' गोथां सायाव सेन्ट्रेल जों त्रिपुरालेण्ड नांगे जों कन्टिनिउ गणमुक्ति परिषद नि फान बायसे त्रिपुरा राज्यआव कन्टिनिउ 25 बोसोर राजत्व खालायगा चिनि त्रिपुरा सामसे जों सपोर्ट खालाय दङ जों नेताराव साय दङले नरबा जों त्रिपुरालेण्ड नांगे नैले कय बारजों सुंथ'खौ त्रिपुरालेण्ड रखायना नांगिनो कांग्रेसनि एसटी सेल थांनाय बरग थांनि बरग साय जों त्रिपुरालेण्ड नांगे यां बीजेपीनि तो जनजाति मुर्ता कुनु साराय थाङै कारण नर एका खोजागो नर आरो आन्तरिकता साइतिर त्रिपुरालेण्ड नि कौर गायले नर नेता बात खारि जानाय नबर साइराक सिनायबा साइरागिया ओंखाय सारा त्रिपुरा राज्यआव आइपिएफ त्रिपुरालेण्ड सानाव ओंखायबा
जोंहा खासा बर'नि गारि लिरनायबा निनि दिब्रासासो निनि लामायाव गुसुङै दंमोनखाय जोंहा दिब्रालेननि जागायाव गुफुर सहैनाय जों दिब्रासासो जुद्ध रिलाय मा दं दाखुरखाय गुफुर जों दाबो दिब्रालेननि बागै नोंथांसो जोङो सुंदंखौ नों दिब्रालेन गुफुर माननाय नै जोङो सुंदंले जिबि दिब्रासानाव हा नों सोनामाव गुसुङै दादै बुजाय दङ आइन यांख्रि दिब्रालेननि लामायाव नोंसो दादै बुजाय दङ यांख्रि लाय नांला दिब्रालेन साननाय र' ओंखाय नोंथांसो जोङो दिब्रालेन गुफुर माननाय ओंखाय आमुनि बारा गोबां हानिया बर' दंसि आमुनि बारा जोंनि दालिखा हानिया बर' दंसि नो दाखुरखाय गुसुं जों एमन पर्यायाव थांनो सहैजा जों बर'नि गादै फायनायनि बेलायखायनो जों जबामा खायलायनाय दिनै त्रिपुरा रायजोआव सिबिल नरेनिका 2009 एनसि देबरमानि नेतृत्वे पार्टी आईपीएफटी गठननै गोबां जबाब खायनायाबो त्रिपुरानि टिप्रासाराव बुजिबायथा इ जों टिप्रालेन सारा बानसेलियानो इनियाखै 2018 नि जंमारिबो अहानि जे अपशासन खायनायाव टिप्रासारनि हुकुमुमुकुमनो सकुमानायाव त्रिपुरा हास्तेनि 12.5 लक्ष टिप्रासा इ जों दाबोलाय टिप्रालेन सारा बानसेलिया टिप्रालेन नांगौ हिरि जेदुनो बासावनो 12.5 लक्ष टिप्रासा आदिनो टिप्रालेन जे सागबा माने काकुते गुसं किदिनि जों 2-3 लक्षसो टिप्रालेन सापर्ट खालायनाय 12.5 लक्ष बिसि ते बाकी जत जों टिप्रालेननि बिरुद्धे जों बाहाय खाथि टिप्रालेन माननायबा निनि तेलेंगाना मानमारो बाहायनो देबा 90% बर' नति गंगे तेलेंगाना सापर्ट खालामनो गोसो मानले बंनारनि मन्त्रि থেকে আরম্ভ করে যত পুলিশ অফিসার থেকে আরম্ভ করে যত বড় সাপোর্ট খাইলে ইয়া বলেছে বড় মানো আইনা মানিয়া নিনি দাবি নিনি সানমুং নগো আসু দङै মোবাইল লাই थोंथोङै মোবাইল লাইভ কল সাवै नों केवल निनि किपले नि केवल इथाया नों जबामा खायनाय जबा खायखांखाय नों बुफ्रुमानो वानसुगुइ इ आं टिप्रालेन मानमारि नायलांनाय टिप्रालेन मानैयाखै टिप्रालेन नि साथना आं चालांनाय आं टिप्रालेन मामारि करे अरनि मुख्यमन्त्री उंलांनाय आमतिरो वानसुमुं दंखायले जों ते टिप्रालेन मालांलिया जों अबसे वानसुना नंनाय टिप्रालेन बुफ्रुमानो जोंसायनिया किन्तु अ आन्दोलन अ शब्द अ कखायजे जों टिप्रासारनि प्रत्येक बरनि बखाव खापसमनि मानखामले आबो सासनखौ नैते 50 বছর পরে চিনি বুসাবুতি বুসুর ব অবস্থাও তুমি ওয়ানসুগিনাই দি তিনি টিপ্রালেন নি শব্দবাই তিনি আইপিএফটি সরকার সারি হিসাবে দङ তংফানো जों স্যাটিসফাইড না जों बेयाव संमाख्लायनायखौ आंनि सोलाय सिगां कमनाय चिनि गरम गोनांदारा साना दङ महाराजानि बार्थडे जों थानाय 19 तारिखआव पालायो वानसुगिदोंमोन কোনদিনও ইমানগতে বাবিকা त्रिपुरा রাজ্যনি অ 184 বংশনি বংশ পরম্পরার जों टिप्रासार बादिका जे महाराजानि आसायमा सालसा सरकारि छुटि माननाय जों बिनि बार्थडेनो पालायनाय नि जों वानसुगिदोंमोन जों दिनै इमान दंनानो जों दिनै मुख खांख्लायरिमोन खा मादेमान खमुगास मालिक सरकारखौ जीवन फानलिया সেই সুধীর রঞ্জন মজুমদার সবির রঞ্জন বর্মন মুখ্যমন্ত্রী মুখানরিয়া দশরথ দেব বংলাঙ্কা মুখ্যমন্ত্রী টিপ্রাসানো মুংলাঙ্কা রিলাইনেবলে মহারাজ গুরু খেলেনিয়া মহারাজ টিপ্রাসানি বাগै শেষ খেলাইছুকা ও রাজতন্ত্রনি বাগিনো গণতন্ত্র রক্ষানি বাগিনো টিপ্রাসানো মা পরেলিয়া নিচে গণমুক্তি পরিষদ जों জনশিক্ষা দিবস খাইমান নুবলে জনশিক্ষা আন্দোলন খাইমানি নুবলে नों जुदिनो चिनि महाराजा बीर विक्रम बिनि नाहामुबाय ब इरु बेराय थांनि याकरो त्रिपुरा हास्तेबो जे गोरिं जागा खुवाय तेकारबो कयला सहदर मनगर साबरु बिलुनिया जत्त जाबले चिनि टिप्रासार करेने बले स्कुल नामका अ हानो नारलानि बागै कुबुनि देशोगे जुद्ध खायका अ हानो प्रोटेक्ट खायका क्लांथा कबले শুধু মাত্র 39 বছর থই থাকা হয়তো বতে 20-30 বছর যদি বাতুন চেলা থাকায় চিন্তা কি চাই রাখাই মান খামু जों কষ্ট মাংলা খামু আসিছে কষ্ট
जों बजे खालामनो हानो दिनै प्रटेक्शन खालामलिया सामनि बागै दिनै जे पूर्वपुरुषरक जेभाবে राजनीति खालामलांखा শুধু पावार माननि बागै राजनीतिनि चेयारमैननि बागै जेभाবে सामु खालामलांखा आबो बेलेखेनो खा खामनानि बेपार जों दिनै सारा त्रिपुरानि त्रिपुरालेन सानलाय दंनानै नांला खामु कारन अ हा उरासे सिनिखाय जों तानि बागै त्रिपुरालेन सानखांबा जों जुदिनो अ हाव मेजरिटी दंङै दङखाय अ हाव शासन क्षमता जुदि जोंनि त्रिपुरा सानैफोरनि हानि अनगायै जों तानि त्रिपुरालेन सानखांबा सानिया सानना नायनिया दिनै आईपीएफटी 8 जना एमएलए दङ आजेन बिसिं खरनिनो कैबिनेट मिनिस्टार रिजार्भ बरक तंमानि बागैनो त्रिपुरा हाव गोबां राजनीतिक गतताखौ चिकन चिकन तेबो आसायनायखौ आमनर नायसिंगि दंनि लुबनाय तेबो आसायनायखौ किन्तु आगियो जों गामि बिसिं बिसिं हाबै जिनि मानदाय सप्ताहनि कगनो सिरिगै सानानै आ पारमिशन आ सुजुग रिजागिया दाबो आईपीएफ नि कमाबुनि बागै त्रिपुरा हाव गोबां राजनीतिक गोबां एनजीओ खां फांखाय कक सानानि बागै सुजुग मानि दङ शुधु मात्र आईपीएफ नि सरकार तमानि बागै सिमिसे दाखुते बुझों बिदिनो वानसुगै नायनि दाबो जों तामु खालायनाय बोसोरखांगो एडीसी इलेक्शन फाइ दङ एडीसी इलेक्शन जायखौ एडीसी चंमारि जों जदिनो पार्टी आईपीएफटी जिनि एडीसी नि जे त्रिपुरालेन सानमानि जे एरिया एडीसी एरियानि जुदि जों आईपीएफटी नि obzawana harmanya kai त्रिपुरानि त्रिपुरा सरनि गिरमान तेबो गोबां जायगायाव पजा फाइनाल लिगे थांनि दङ कारण एडीसीओ 100% रुस्टा चालु खायजाक साख्रि खालामनाय जेबाबे सरकारि त्रिपुरा सरकार जेबाबे रुल तनियो 100 जन खालामनाय त्रिपुरा सरनि 31 जन ओसे एडीसीओ बामतिके सानजा आईपीएफटी थांनि मायाखाय आबनते सुक्रुहि मानला आईपीएफटी एडीसीओ हाबनाय সেই 100% ভিতর যত বাতিল থাকাকৈ কি ভাষণৰ সুযোগ সুবিধা গোবাং দিনাनि बागै जों सामु खालायनायनि बागै थांनि दङ आबो नों आं जत्तन हजाक दंनानि बिसिं बिसिं सम्भव नै दाखुते बुझो तांनि हजाक दंनानै कारण बीजेपी दं सीपीएम दं कांग्रेस दं जत्तन जाननि बुद्धिमते सामुखाय दङ चिकन चिकन बदलनो ना नुहुनै अ आईपीएफटी नो गन्दिखाय तखरुना बेदलायगे आईपीएफटी अनगाय बंनि त्रिपुरालेनो सानै त्रिपुरा सरकनि बोखा न जयख्लाय खिका अरनि हत्ते नरमानि बागै त्रिपुरा सरकनो लुकमा फुनुनाय प्रलोभन ना फुनुनाय এই ন অতুলিনাय চাকরি লিনাय নব লিনাय दिनै गोबां मानो लुक फुनुगै मानो जों नब मानबाय अटु मानबाय एस वाक्तक कुन मानबाय चिनि दफातै मोथां जागलिया जों मानना नांगौ हा दंखासै जत किसु हा गरै हिंगाय नों नि नब लेबर थांनायबा आंनि बुस आं शिक्षित आंनि बुसाना आं फरायनो मानो डक्टर इन्जिनियारिं आगरतला दंनि मानो साजा एमन अवस्था थांसगेनो नों बाजार खायना नांफरमांला नों सुइ मुसुक दिनै गुरि दंनिबो नों मुसफोर उत्तरै लागला आ समय आं इन्जिनियार डक्टर निबो कुनु लाभ दंला कारण नि थानि हा गुरिका अ हा दंगा गथिनि दाम दंनाय हा गुरि गाय दिनै कुत्ता गुरिका आबुनि बागै थानि दाखुते बुझो बैसोगांनि एडीसी चंमारि जों जेसेखायबो आईपीएफटी नो एप्लाइ खालायो अ एडीसी आमचाय जों जत सिटनो जों जय थायाखै जों आजागा आईपीएफटी नो मा आसुगिनाय ओंखाय जिनिसे जिनि त्रिपुरा सरनि तालिका किसि जाफानो हामनानै जानानै इया खायले जों थैलायगा तेबो गोदाल पार्टी फाइटो जोंनो आबो बम हाइखायै गुलि होई जोंनो हामिया खालायनायनि अमो जों लुबै दङ दाबो मकल गोसोखाङो आगि 25 বছর সিপিএম नि आमागाव गोबां आइन सिनामलांगा एमनकि दशरथ देव तंफ्रु त्रिपुरा हानि बागै आइन सिनामलांगा
tama ain abongkai Tripurani Tripura Sarokni kuno jagano kubungi dokano palimanya permission diingkai omhaikai ain kajak tongo ambayo sibian lokang jagawo kok sai to sini basara de vehicle ka sei kailan kai itu apa eno sibisawo atolani te tengsa lain tongan ka saya tambah te tengsa lain kai te tengsa tola lain tongo among kai Tripurani edisi amjayo je kubuli do farok ni ha mane 10 te tambah sudah sudah edisi amjayo 10 ni jaga tongo borok rilangke borok allotment rilangka 36,000 family ni upor dosro de tongpro ain sinan klangka je edisi amjai ni 10 ni ha ti prasano phalimanya alain ko saya borok sudu di pasang yang hana wanjino phalimanya alain sumisau tolari lain siak tomani je edisi amjai ni wanjini ha ti prasano phalimanya amoi saya itu ain to tongle ini kebarangma sini Tripura ni di pasar agi ni sini oh sarat Tripura sini beda ini agor tola penuntung Koilan Sohor Monogo penuntung Kumargat penuntung oh Kumargat Hai area Kumargat Hai tahun bisingo sini di pasar ni jaga kaisa kusu agi ini kejam mali sekretari bini kusu rok tongkona jaga saya bini noko bini bumung bini noko tabu go abro bokeh lo thalmalia tu ain tomani bagai je di pasar ni jaga no ubuni to thalmalia kita Kumargat Hai jaga wo nung ang jaga pa paino 50 lakh taka ni tak ke buhusom nung paino ni ajaga kau gorong maya ti pas de borma atau kau gorong maya ko marian moni kuri nowatia amti haidai bongli esti ni jaga nge boltabu anak lagi aro kuno di bahasa sih fase khali liya ajaga no di bahasa ke upaya agor tola ekorani bazar tega mula ro sini di bahasa ni jaga tumo kubangma sini agi CM saya tanang debu protokol satu ni jaga ro kubangma tonggo itu jod tono buni dokolo dagur ro khalna ni berde khalse malia nka abono khalna ni bagai permission nangai khalna karo kaisi condition ko permission nangai o permission gai state level o kaisi committee tongo committee ni chairman gai chief minister vice chairman gai deputy chief minister te baki মন্ত্রী gai member eta ukam khainai borno sin bansri le bansri ya borno kisa kisa obong ni ja dokon khai tongjak bo amu phalima kai kisale bo kubujak phan jaga baimanan le tabo social media wo abro se viral khaijak je IPA tino hamza gero borok sawi ko iko NC deborma meba kumar jamatia 10 no jaga phalanai to kha amti heke kok awai khaijak takuke kubukso amono hojak ba tongnai sing IPFT kuno dino phano ADC amsayo 10 no allotment dinani bagai 6 digla nangkaya kansui wanu korbo 6 dia abo je 33 jonali je kaisa list nomformani abo jotto general ni town area wo je area abo basaka 10 bai kaisa khangja buma bu pakai to agi di person to mane 10 bai kaisa thangte buma bu kharo khibai kya ni nana songi jaga amu karo tabu khali man liya karo tabu thana ni baki chesta permission chano nge chi borka ar thangni paisi mani anta nge bo khali je nge paisi to gabu to approve to liwi man bole nge bo song muidunare di sini o pandale bisiki ang sanani musungo je chini edisi amsayo CPM rok je rilangna tang rilangka 10 no ha sungle kuno dino rigla nai tongni sung chini ti pasani hamkai ni bagi samkai tongo nong bis kan nong nubuino tongo anis lese ko ngai cinta bida samsaka maharajani bunge airport klaika ini 50 seat edisio klainai tumang ma ko goro bai tabu
एयरपोर्ट होगो रेलवे स्टेशन होगो ककबरो एकक साजागै दङ सिनि पारानि मुं गामिनि मुं बरमुरानो हाथाय कतर थाय दङ जेटा गोमाय खामानि माने सिनि ककबरो बाय गामिनि मुं बाजारनि मुं र जत दाबु तुरु सिनि ककबरो बाय सिनामनि दङ आबोखाय खदे खलाय कमुबा मानि सरकार सरकारखाय आरो दाबु जुदि सरकार चेन्ज खायो कैसा कांग्रेस वालों का लियो सिलेक्ट नामों का समीर रंजन गौर मंचन खलाया आबोदी बागिनो सिंह सराय पार्टी आईपीएफटी कैसा रीजनल पार्टी सिंह नायो और हानी बुशारो केसरवान बांचना नंगाय टिप्रालेन नो कैसा दाबी और दाबी में इसी में सिरी टिप्राशा थांगना निदिगी सिंह थांगी दंगो कौन तुझे ताबो सारा त्रिपुरानि टिप्राशारो नो खानचांग नि मुसुंगागो आव जों आईपीएफटी गो मुसुंगो जे जों खानचांग नानि किन्तु बो प्लेटफर्म बो नगो खानचांग लायनानि बो जागाव बो मातो बो स्टेज बो नाहार मुंबाय जों खानचांग नाय आंखाय हिनो टिप्रालेन एमन कैसे खनातो एमन कैसे दाबी कहां जे दाबी लेचिनि टिप्रासार जतो खानचांग लिमानो बेबा ओ टिप्रालेन बाय खानचांग लायसियो नेता तामोते इगो प्रॉब्लेम बा गखरगो आंसे कतर हितोना नागेबे अमबाय थांसिने नों जुदि गुबै गुबै टिप्रासाना हामजागो गाय टिप्रासाना फियक्सिने हिदिने नों गास दिखायना मुसुगो गाय खासिदि आईपीएफ दिखायसियोनो सारा टिप्रावा आईपीएफ दाबुगो मेजॉरिटी दंगो आबुनि बागै हाजि जों कायसा टिप्रानि मिसिं कायसा स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज पार्टी सुदु आईपीएफ सिबिसे गाव रिकॉग्नाइज पार्टी मिसिं तै जों खानसाखाय सामुखलाय माय दिबा निसिं किचिनि दाबिनो खिबै जों खानजांनाय आमुया जों टिप्रालेननि जे डिमान्ड ओ दाबिनो जों कुन दिरुफां सिनि बोखाने होते नरै मांगला जों ओ दाबि बायसिसे मोनथांजानाय गुबुननि कुन दाबि बायसिसे मोनथांजागैया ओ वान्स मुनु वान्स जों हिमै दङ नरगो फाइलितेव मा हिमनाय तिनि नेपाल तिलाव प्राय 96 फेमिलिनि 276 बुदा तिनि आईपीएफ जन खेबेके बर सीपीएम बीजेपी याखारि फायदा गरमो समाचार ग्रहण फेमिलि परेन लामसमुनि परे समाचार फायो आशा खायो ओ आमसाइनि जत ताखौ बुकुरगो अमन वान्सुगि दंना जे जोंबो आईपीएफ नि मा खालायसिनाय आईपीएफ सारा सिनिते कुनु हामनानि लामा ते गैखा अमहाय वान्सुगि दंबायखना नरगो जतन फायदिसिरि जों दल जतन खानसाखाय सामु खायलायनो बोसोरगांनि सिनि सफानते क्राक खायलायनो जे तिनि टिप्रासार दफाराव जों थांलायनो आं तेकक आसे अलमान आरगला कारण आजागाबो तत्रा बायदि बायदि हिसाय फैके नरगो तेसा पाइफलाया हमबायदारगै आनि किसि सानंनि थानि जे कयमानि जे कक अरन बायसिनाय आईपीएफटी आइ लथुं टिप्रालेन दाक्तिनो मानथुं सिनि टिप्रासार दफाबो फियंजांसितुं जबन हाबाय खुलुमबाय।